from Jensan. Okay, uy, si Makong inyo na. Makong di mata, ang atong pinakabata sa tanan. Siya mo'y pinakabata diya sa tanan. Laguna. Makong di mata of Cagayan de Oro. Followed by Michelin Rivera of Jensan. Ray Ray Baite of Bukidnon. Duy Duy Bandigan of Mati Davao. Here we go, 15 laps. 15 laps silang magbakbakan. Okay, mga tao, ambing mo. Wala pa sila kabot o gusto kalibot. Pero ni action na itong out. 15 kalibot eh. 15 kalibot. Okay. Lago na. Still, bike number 300. Patang limata. Ano tayo, bike number 4. Bike number 10. Bike number 16. Bike number 14. Bike number 10. Timboy Pineda. Bike number 5. Jesus Pineda. Bike number 14. Dudong Bandigan. We have bike number 17. Carl Lario. Grabe. Grabe. Okay, Makong di mata pa rin, nangunguna, sa second lap. Okay, bakbakanay. Michelin Rivera. Makong di mata. Si Makong, kailangan set mo ni pinakabata. Makong di mata. The Rising Star of Cagayan de Oro. Okay. Sige, Arayon! Okay, still, Makong di mata, Michelin Rivera, bakbakanay. Wala pa ng balina ang lapok. Boy Pineda, Dudong Bandigan, Olario. Makong inside, Michelin outside. Wala pa. Nalimpo pa na sila. Naniit na. Inside Michelin. Wala Japon. Wala bumibig si Makong. Bakbakanay, inside Michelin. Outside si Makong. Ayun. Bye. Okay na, Michelin Rivera. Yung nangunguna. Suke Michelin Hoy, Ray Bete, kisunod. Bakbakanay, 1, 2, 3. Okay, naku. Bakbakanay na po. Panay! Rivera and Ray Bete of Bukidnon. The battle of the team. Cagayan de Oro. Mati Davao and Pagadian. Okay, naguna. Michelin na naguna. Follow by Michelin Rivera! Makong di mata. Gandog na dyan na diyan. Gandog na dyan. Delikado ang gandog. Sige, bakbakanay niya po. Bakbakanay. 30 laps. 30 laps. Taksan mo rin kagitid. Tumaktan ito lahat. Takbukod. Luman, luto na. Okay, by the way, Olario, still right. Ang pinakalisod, kuhaon sa kanang lumba. Kanang mahulingin ka. Michelin Rivera, Ray Bete, Makong di mata. Okay. Dudong Bandigan. Michelin Dablo, Boy Pineda. Dudong Bandigan. Michelin Rivera! Makong di mata is facing Ray Bete. Hoy, wala mo tabok! Wala ng crook ng maligyan. Okay, return ni Ray Bete. Okay. Michelin Rivera of Pacquiao.
kay ayahay daw. Grabe. Ayaw kayo palagi, mahugno ka. Delikado ka. Michelin Rivera, nangunguna. Number 10, Kimboy Pineda. Number 5, Kimboy Pineda. Michelin Rivera, nangunguna. Ayay! Oh! Napalong ang motor ni Michelin. That's right. O, natara. Okay, sige. Ayaw kawanig paglaom. Layo pang paghukom. Dako pag may tabo na. 11 laps more to go pa. Napatay 11 kalibot. Sa 11 kalibot, dako pag may tabo. By the way, ang naguna karon Ray Bait Ray. sa Martin Racing Team on the way sa Bukidnon. Followed by and we have Michelin Rivera on the way sa Michelin Rivera. Okay. Nanguuna pa rin Matong Diwata, Michelin Rivera. Layo na hinong kay si Michelin no. Anak sila. Muhatag og ginaw sa katawan sa Pagadian City. Okay. Si Matong sunod ni Ray. Michelin Rivera on the first spot. Michelin Rivera. Okay. Still, nangunguna pa rin. Ray, bike it. Bike number 10. Followed by Matong Dimata. Kasi sunod. Ang bata sa lahat. Bike number 300. Bike number 9. Bike number 4. All the way to Pisa. Love, Matong mo. Agin mo. Kapangito, gitin ni. Bumbahay kong! Oh. Yun. Akong pa rin. Kasunod-sunod ni Ray. Anyway, ang research sa upa. Bike number 4, Michelin Rivera. Bike number 68, Duy Bandigan. We have bike number 10, Kimboy Pineda. Bike number 48, Dingding Nando, Palayan. Bike number 5, bike number 7, grabe si Makong, napangikog. Kasinumpot si Makong ni Ray. Ang bata nga rider, kasinumpot ni Ray. Sige, naniid na. Nangita na nagbutas. Okay, nangita na nagsayok. Okay. Sige. Ayan, kudyan sa Ray. Okay, Makong, nangita na nagsayok. Tawa, nagpangitang sayok sa bana. Sige. Bumba! Sana to. Ayun! Hindi lumalayo si Makong Dimata. Kamay sikat na doon. Mata niya. Okay. Oh. Hindi na sa labas na. Okay, wala din. Sikat. Masikat ni kamay. Sikat na dyan. Okay, nangyay. Makong Dimata. Duy Bandigan. Kimboy. Ding W na. Ding W in the fourth place. We have Kimboy Pineda in the fifth place. Okay, see. Come on.
yapon. Rai Rai bike it. Bike number 10. Bike number 300. Makong Dimata. Cagayan de Oro Cebu. And bike number 4. Four laps, four to go. 4 laps, 4 to go. Pwede bandigan. Wala, grabe magpaganan si Daniel si Makong. Makong Dimata. Bago pa ba talaga nabot? Nanula ng Cebu. Ang upan, nanulang bukid nun. Bunal. Magpaganan po, Binting W, Kimboy Pineda, bike number 10. Display. Ay, nilayo na sila Ray. Makita na gamay ang distansya. Ray, bike. Bakong Dimata. Pitsilin Rivera. Dudoy Bandigan. Binting W. Kimboy Pineda. Okay. 3 laps more to go. Ayun. Still, Rai Baisit, Japon, at number 10, under Marcus Racing Team. Followed by Bakong Dimata, at number 300. On the third spot, and we have bike number 3, Billy Bandigan, all the way from Mati Davao. Bike number 14, Binting Gaplo. Pagadian City. Bike number 10, Kimboy Pineda of Tagum City. Bike number 5, Binting Pineda of Tagum City. Okay. Sila na lang. 3 laps more to go. 3 laps. Grabe sila ngayon, dalawin. Ganda na yun. Ayaw mo ka goal. Napay final ugma. Sa lawag ba? Wibis. Okay. Kaning mga bata, kamo mga bata, karon sa gabi, mahimo mo gusto leader daan. Mahimo mo teacher. Para balik. Dahil kamo po na yung mga istiyado, mag-file mo daglit para di mo maol. Labo pong haul. Hindi ko taba. Mama na. Ako na rin pagkakaroon. Hindi ba nagaan? Nagpahil na to. Oh, white flag is up. Makong Dimata and Rai Baisit. Last lap. Okay. Ugma. Panugon mo daan sa inyong sigoyon. Suhuli ninyo! Suhuli! Sa katos, subatin na na. Iguay sa inyong kabaw. Ang sa matikot ng kabaw ninyo, 50 di araw pinag-ubos sa kabaw. Dirita ba? Final lang ba? Final. Itong na yung mga obligasyon sa turko. Tingnan nyo, kasapin nyo daan. Na wala mo ibiyahe, wala mo na masayro, ugma. Masabot na na sila. Ugma, magsugot na alas 9. Alas 9 sa buntag. Tira! Okay. Na. Rai Baisit is approaching for the second flag. Okay, second flag is up for Rai Baisit. Congratulations, Rai Baisit. Makong Dimata. Uy, wala si Makong. Nagbaylo, si Doydoy ang second, si Makong third. Kung ang fourth karon, si Mitchilin Rivera. Ang fourth, si Mitchilin Rivera. Anyway, hindi pa nagkapan na lang. Bugnuunon pa na ugma. Bugnuunon pa na. O, Mitchilin Rivera, second last. Sa man to?
Murag nalipat ko ito da. Nalipat ko. O, kani may Ford. Ford, si Chief, si Imboy. Okay, daghan kayong salamat.